أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستعديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله نذيرا وبشيرا ورحمة للعالمين. أما بعد، السلام عليكم أرندلكم خمغو ويا سوسكويني وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناوتو أرندون دبومي نالله ورا من كيبيغا سفر الساسا هلو سيتيكي بريسيدان نالله ورا من كيبيغا سفر الساسا ويا سوسكويني بان سوتو ادي جامو adanga dingrabe adanga alhalabe adanga waqtibe kiyenyagani uronyagani ota sudanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah wa khinde misasi ngornante arundunga e gollu khore de berlenki ustay Demba Camara agarin tu indi tay wallahi misasi ke ngira ternga 3 séries pili jarga ternga ngari utangare misasi ni ku control ngos misasi ke wori kene nyaga fu khore nyaga ni chune kay o kan khawana lege ona arundun ko oni mama kubeni gelo golle ke debari ona francin ko kha oni khamama qabe suga kefi na golle ke debar dome golle lante nyana jamanya falle farenti wa alaykum bil jamaa ay khamagati jamaa fa inma ya'kul ji'bu min al khanam al khashiya tunge ana sugu banan tara nyara khashiya sugu be galato baka sugu tunge ne kenya igama khangana yi jama arini anta tancho dunai osime maga le khiyama ngata ko sa anta kenga suru parce que angana jama su anga jama nya su anga tangane shaytane anga jama nya su yo o seta o tungene manne setane anganta jama angana jama be no on wacha khawi ta urma ko mene baraje nyanti fona kana gel halanta maganci fendi qabilla ambane kana tre amo foko fuan ko amo fo way fuangal donc anga banan na utam anganta al jikrun kamasu obligé anna daga nokwa annene ke gamande noksu antondo meke ande nok sundo meke mande nok taaki ande nok taaki mande nok kitte ke am pudur kat foy khanga jama ngan kisini kusui akhini dunarante nyana kefiya nya falle dina ke giroga dina kebe ikefiya fare mbare ramanya de berni la jama nya de beri dina kebe ogano gonde jama kapenya de beri jaha fofo da kapembak aw o kibari tu siroro ti dina ke aw dunaro la ibi gana ti dina ke an Allah na mbirandi biye mo fosire duna le khiyama ko tan daga lo arjana ndongo fofo sunte kembaka me kenki giti jamanya sebe gana ti de jamangata angaleki harno nya jamanya kata ke goleda jama khabare fe ado Allah kanne jama khabare fe ado Allah kanne parce que jama burene jama mayiga groupe ngam promene rogu ado sugu duna danga khalara khalle kempe ke wotin ken jama duna ta khalara ke fonti da ki kundu kiyana jama kiyana golle aga seleno arjanna gelli serebera gai anna de beri serebera gante ankinga tankente jama angudente tel sereha jaman khalsi miside fe miskine nimberaje fe animete kitabe ko bone na deni sadaqa na deni miside sadaqatun jariya
anda droge kituna kini anta kitaba qorna kini modi anda yigande dende miside akhi haranga na remu to ko inte duanganda parce que angenti atani ninkan cigindi yagarin curu woto siru kanape suru fofo kiri akhi anjira ilu ganari siganga angati lawla akhartani ila azalin qarib Allah ninkirni asasa ndugundu fonne Allah na tigana ndugunda amana debarni ati fa asadda ndabule kisunna susedere wa hakuna min as-salihin nanya sirisiri nasage jakam bagade nasali nasumi na fofo debarni Allah na timane wala yuqara Allah nafsa jaja ajaluha tuano do kunganda ndabule kibi gamma ampofi ankende kheya wolo damal khairi kama wasala ilayk ndabule ki gan dume nan tanan nga amani kinanke wolo dama li khairi kama wasala ilayk surando utukunkara soronto ndu kunkara an habe gere utude kani kube do million ngamba ngara lan khalle ke war tukunyai an kala anga to koy gagu tampalle agar nyanga mo fo du kana le khiyama ko tampate de jahannam anga ke digame ko ngode Allah anga ni ngar ni khasin tada Allah to ma indakum yanfudu ma indallahi baqi ke bana waso angare na buri kibiro ke misire te dagande angare buru bare kibiri kin buru bane am pasana milonu ku tambi be gamma banke no parce que kibiga miside ke angare kinyana Allah no huwa inda Allah milonu ku tambi be gamma manga sanno banke no wallahi nyemena manna karangi to awakiana ngulumu oy kura sinkin na khay xana ndur ko to xaga golle kebe faare golle nyani Allah golle nyani arjanna golle nyani golle ki Allah gangan ni chunda no ko Allah gan tanya du koyi yo harno sukiskinga kuwe ni xagar sapilenki sebare sugoro morso wutu na ke morso to ko miside ke o bangara tufa wutu na rondi o bangara simo wutu na wul ma kubeni ga gollangari anga duwangida harna lisigi bana ni fay fofu ga khana miside ke braje be gay anke ngeke braje me kita kone ken kampatu sur serebe ga ili gode mbagandi sur serebe ga ile gilli na lima dakaro na yo ko ko dindaga kone ken braje ngakantu awa lara golle ne kiyai yugo on ne kiyai faari ni megari Allah yi megari yugo be ni jakki qur'an no nga ku ke golle ay rijal la tulihim tijaratu wala bay'an zikrillah jagunde ado khobe safari aranti kabara baka Allah pin ko ngemma misigin ciginde na Allah pin ko ngayna parce que anga khalis kibiro misige ki kinnan ko to Allah pin ko ngake na khasin ko ya wote nyande sebe gana ko to kenda angenda arjanna khobo bekhile ndorono arjanna killa bante nyani bekhile ndorono arjanna sebe aga soron kumara anka capable ngamma na bure ngamma tinna ko fume barata na kompon cigindi na wotir nin qobo anga junta Allah khalle anga junta aliyetimu anga junta miskineni anga junta qirsunga anga junta tuano anke lo na janna kam jamais ndamu anke ndoro na janna sey mentamula o sey ga gantamula dina ke no anke bet misle parce que ati kharanti jan to ne hata tahabu anke moro dina no onan kadna kam anke te kefini ke zaman ko jamais ولما خلق الله الجنة الله قد الجنة تقى وفزر أنهارها دا ورا لقوم وقرص أشجارها دا يتونغادي لوري وجينها النازين على فرامبروني فاينا سودانا الجنة ورا غمولا أتى الجنة لا تكلم بإذني سفتين كي الله يمدونين الجنة دي غامبانيكو أتقد أفلاح المؤمنون جاء مؤمنين نتاقي كتا مؤمنين بغيرين نغونا arjana digambani yako atimane Allah de digambani yako atimane
ati bi izzati wa zalali nkuna tinkallan ka wondin tun ka won la yazurni fiki baqilun wala mutakabbir dunderen tinkuina nogonga saka baqilen tinkuini an nogonga baqilen na lo arjanna nanta allah assalamu alaikum haram allah kuna tayya sakati dundere serebe ga dusini na allah place baqile marosu ange nyalo akhini harakino gollu khore ay qadare debari allah na ki golli wa ma tunfiqu min khairin fa huwa yukhlifuhu huwa khairur raziqin loti ki nganneta milio ki bangar rokki wallahi allah na sohinya ana asrandano bosirenga akenya na asrandano golle su allah golle nyana ngana nyana nafala angare debertiki aya wallahi kin ko yeno agama kille kinanga na bure kebe na fanga kita agama kinanga so kille kinanga asonga na kala mashini ni megana kilanda nya khasi kebe nya allah angare kipe agana na mogosu yarjukum man yasha min haythu la yahtasib akenya na ngasara nuqusu angata dudajiki hake kitene dankana tungondi nyai angana kungondi nan choko allah nan chekhe almutawakkilin tuga no nan pitu nan tuga allah mbay ki na buri sedere nda kuita allah wallahi allah an chorin arini mbay masaya bana ko kana 2015 kelo ko allahu akbar on a trinqué parce que fini won kawa fini woni allah gati afala yanzurun ha wa hadu qad fashiru fil ardi fa'anzuru allah ga ku ko ngoda qur'ane kafu femene fo ayu ko ni takhasiya allah gati fashiru fil ardi fa'anzuru khatre ni nyaren kam hampa indi de mi ke ayede bande ko yere parce que hade mbemme anni me kawa fiyo walla anta qur'ane ke anta hadise ke allah de kin ka fi de bari anni me ya na kengori masalan ke portable be go ma wat nasifa am ko ni jabe americain ko ni jabe sini ko ni jabe leri bane ke no même pas 2 secondes mi kine kawa fi nya anta qur'ane ke anta hadise anni me entraîner na ko bo internet ni ha kisu atrini ni nyare ba khana fay fini o yani me ara jalo ko wala kent kitabe 2015 kelo ari o wanyare pata ngana tronko mi ngana jamu ko sa se jogo ni etu ari ki bre français masha Allah agom golyan kasre amplisi aro jaha kariyeke Allah da asrimu isri agini fiya makara adiga sare fare de paranga anya sironia mi afalle arroka hobe ya arufiya magano arakayo hobo dakaro na kake taga na ya etasnya bona kombo filire bon nangriya na nagal mai na katkati hobo na kenen dakaro aga jofe biramar yagaru ku kompuntu mebule sogorondo fotana keni hari gana yagaru ku nafakam palle gini ku filbe gano sare fabe ahadin tar ku ma sino sik medaga har telefoi mentina aga jofe araga ideben awi akira urono ara gideni ko fumati ko meledi yakun pelidi re mo ngaleka Dakar ko ne ki be gabat kentara nga atin ko ati de mo konti jano kundu ando bando ne kusino maname sefa wacha ke ale furno ya ati kentu itele Dakar gidenti ati pourquoi nga ko ay men mu kalefi aga ti ya ko ngantali yugo hore mpa bankane teganya pe harna nya jom daga o kuna lama on tanke magade Allah no ko arsara anga sare ikian gide ke tanga sare nan tugu
khare mero mutabana angara fokita anda kawo anya kundalle muta ninda bizafila nda soronga ti hara khanjura ro gidenu kuna wutu do gide gorente kharawara man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu allahu akbar angana ndan kana kullu allah kamma allahu akbar agi gumbunga rida karono wa ile ngara karano ro kat no anara arwa kanji ala khasu sikia ala khasu kusikinya da karono ali yagarimbane lo kamunga yagarimbane nga uredunga television nga fofo kompe fisidere nga fofo kompe na kat ke na garas dinga de bari kake karanga nonga na mangasa de bari sukarni ndo fuingaro no kenno masha Allah arabiyan kutu aga ari de bek aga kawi golle mutu ko kumele fala lenki aro hospital agi golle mutu ko tabe akara Allahu akbar amanya mere akara aga kara dire enchi yogoni ina de ni kara yogonti ina de dakaro gide goren telfo gide goren ti akure ne dakaro khare den dakaro khare bunno fonta ga magaira giwo ku ya lawlaw ari tringe katka wa fine yera sereke lo wotongari dakaro wa lagasram futum mbre itiranta bunu kenguroi ina wara yille ngana kare idoro woton no nga pulke do sereke nalli kan no nga kati lenga kare wotonga sigiro sereke ngoro kan no itiyarim pana da ai kompengo ina sereke kero fonkara kati lenga kare yagarim pana ta tantoro ni ke kompe hadike kompe ai antoro ni kompe yagarim bilan nda wanke nan kompe ngoda yagarim bilan da muro yagarim pana kompe aro ni ke kompe yagarim pili subra afrenga wi kompe iromina magasa kebe marundo sukarni ngai ida ko fu marundo sukarni re fola kanta illen kare ya wutu de bulu ari an gafa wurnu katike nyagare ay angana har kar sogoro kebe kamare ida mu ko an kunta ni ro pubeli haro seria trafare ni sogoro ke kamantar du anganda anyi me sogoro be ko kebe wujuri ndongo an ngare kintu keta onto na buru na fara Allah killen Allah kente sere gulu na la la ido azil muhsin gul sinyanga Allah ta barajin yebe yebe awa kwara gulu ngarndu ko aga kibi kama Allah ganna khabaraji te Allah ganna khasugo nyanga khadam Allah ganna khatuma ni duna arullah Allah ganna khakuf kufun khara jama suran te kefi agantanya sababu bare kagana tigiti kenche bobu kajama ke ajidi ni Allah na barakelle kanche bobu ni kenga o ma minna illa lahu maqamun ma'lum sere suntoi malaika nyan ke ko sere sunte place aganta sere be ga poste be anna tigike an kapalle manga poste kebe harana ya lemlenya a poste ngam poste ngamma ma futi da khalle mbatte pasanke akinyan katononda ankinga na futi nanti lemlenya na ma khawono ankinga na tawono golle kay bondo donc sere suga sigi place be fedde su jama su debe su groupe su ge sabeti fofo gi place ngana jikam place angara har do bunguru wacha fitine ni ngona bare so angi place commentary place horentary place jarentary place modintary place o modi le mo wala diga su no worson tuge wala ke mo sasa donc place ne mendekat ki xalisi da su grindi place o xade biro place nda fintu anyami no max aywa misaski wallahi kadima kamara ma misaski wor fene ngando wor fene dal mpaga de tringa 3 sere wacha 4h25 ga faisas parce que ngewi nya wona ko tasu masha Allah ngara wor yani wala ku digal ma ko Allah do takalo ki ay khadanga yo geli sofo ku fumbe gana siro kengira Allah fumbe gana bono kengirin kay meta korna feranta sho siri duna
amanya se